Alright, Shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakak, Wadash, Shal, Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawda, the elect. I'm the brother Tasara, and I got here with me. I'm the brother Takwara. So we have GMS Suriname, and we want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. But we're going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brother na nga sa, mina abrada Tasara, mi dejasa mo na nga mi. Brother Takwara. Uno na GMS Suriname, we kumba ka na nga wani na nga karakti na nga a spirit fu amoro hiwa wan sa we kargado. Truning in it Hebrews na Yahweh. Kan. Ina nefe wonderbaar zoon awan sa we kar Jesus truning in it Hebrews na Yahweh Shai. We kumba ka na nga wales, en ales so wan du jaso na fukong mina nga abrada Takwara wogop chimoro dipi in den details isa fato in de voorschrift fu a breakdown fu Lazarus sa a video sa mi be darnet een paar uren geleden. Maar no a video dat mi poren tapa YouTube omdat bepaalde brothers isa fato be senwa losan kong fu kan begrijpen moro isa fato en dat mi delayed maar wo make chimoro mo wogo moro dipi en mo wo hal voorschriften aan. Isa bito fu den brothers sa eluko fu a hoop sakande fu a hoop fulelek kan kisa understand de moro en begreep over sa a story fu Lazarus na nga aguduma ego. Isabito. Ay. A story ay ik kon ikanta ko. Ay, kan. Dus a parable fu awan sa we kar Jesus en trunin na Yahweh siya in a book of Lucas hoofdstuk 16. Isabito vers te begin na vers 19 on down. Isabito ay green wan parable wan gelijkenis. Isabito abra sa awan sa we kar Jesus en trunin na Yahweh siya bitaki. Isabito van Lazarus bide wan bigi mang nga wan gudumang. Isabito amay amang bitak wan gelijkenis nga din disciple of him. Isabito nga follow fu Israel. You follow? Tak iya wan gudumang bede. Isabito nga wan bigi mang sa na Lazarus ang ala di wati en tiwalo sma Elise. Isabito abra a story that abara a gelijkenis dat omes may stumble omes may ding tak na letterlijk. Isabito nga japolo sma say teka a gelijkenis dat letterlijk. Maar dino sapta ko ang gelijkenis an of tek letterlijk. Isabito. Dus we go in a lesson Lord willing. Isabito abawa ko loof up fu de wan sa ebribi wan nagide hupalo ko kuso we make den video. Isabito we can get a understanding, we can seal na nga a wisdom knowledge na nga understanding fu amoro hiwang. Isabito mata script tu tak way say na nga akenas fu amoro hiwang o de a stabilitate fu unu. Isabito in den day in den trangaten say kong. Isabito dus gi ala de wan sa no aba way say kenas in sig na nga first time fu awor tu fu amoro hiwang. Ala de mandat ki telo ko de ma ala de ma to fernito. Isabito mata amoro hiwang e deal so na nga de hokusa wan fing. En na de hokusa wan fing na dewa o aba way say kenas in sig na nga first time fu in word tu fu amoro hiwang word tu. You follow? This will give you a lesson. Isabito Lord willing this is edifying. Kan. This is na a book of Lucas, hoofdstuk 16 vers 19. The book of Luke 16 verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And sumptuously iba na a definition fin ko Ay to. to sumptuously that na tak luxury sabito. Isa ba to? Luxury be lux. Yato. Isa ba to? Was masay libi bung. You Kan. follow? Ma if forget a understanding isabito go in a book of Psalms. Salam. Book of Achten Salam. 7 to vers 2. 78 to, vers 2. Ay. 78 to, vers 2. The book of Psalm 78 verse 2. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Begin na list pa. Mostar na in. Psalm 78 vers 1. Meshil of Asaph. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. Verse 2. I will open my mouth in a parable.
I will utter dark sayings of old. Je follow? Dus jana wan profetie, is dat foto? Fusor unutak awan sa wekar Jesus en trune na Yahweh Shai. Die amambo kong, is dat foto? Tapa grond tapo 2000 jaar geleden. Als schreef je van tak amambo tak na nga volk voor Israël in gelijkenissen. Is dat beto? In parables. Je follow? En dat mek amambe tak in gelijkenissen, na nga volk voor Israël. Amambe tak na nga code. Is dat beto? Dat mek de disciples schreef bij aksa mama say die tak so. Is dat foto? Say die tak so na nga parables. Is dat foto in gelijkenissen ang ala di wanti. Kan. Da masa tegen den disciples van tak omdat mino want tak hier Israël, hier volk voor Israël moest sabat true. Is dat beto? Want amambe want so tak na de hukuso wan moest sabat true. Lek fati de day a true this anogi alasma. Is dat beto? Na so den hukuso wan voor volk voor Israël. Je follow? Dus dat me wan beetje ko i vanaf is soort uno van tak Yahweh Shai. Is dat beto? Abe profeteer tak te amambo konta pagron tapo 2000 jaar geleden. Amambo tak na nga in volk in gelijkenissen. Is dat wat hoor? Dus wat je Daarom ik schreef ook toe ja. Give ear, O my people. Dus wel zeggen tegen arkides ani. Jum sabik batak yo abif giesi. Dus lekfa a story voor Lazarus nou gelijkenis. Je abif giesi. Ino lezen dat teken direct letterlijk. Tak is je helebosta bro in fire, you see? En om even de Hebreeuwse Israëlieten groepen, dan maar het teach a doctrine die letterlijk. Je mag teka a gelijkenis dus letterlijk. Is de man die bigel ko tak nou a gelijkenis nou een parabel. A point trabatikanis. No molik de may teka dat de may sanne letterlijk. Is dat betok? Maar a true understanding na so de map GMS abing. Is dat betok? Plus if you take one parabel letterlijk, da. Say de obriken do. Ja toch, say de obriken do. Na breakdown van. Ja toch. Da las makalisin en teke letterlijk. Please. 19 opnieuw. Luke 16 verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Kan. Let's deal with this. Isa foto. There was a certain rich man. Isa foto. Omes may ding tak letterlijk na wan ekte wang gudumang. Na wano mo. Ja, wano mo. Ja to. Wang gudumang. Maar omes mano saptak a gudumang. Isa foto. It represent de zogenaamde witman. Edom. Ja toch, Edom, de Edomites en mainly de banking families. Is dat wat de top elites. kan. De top maar voor afvolk voor Edom. De zogenaamde witman. Is dat beter? Ja. Dus hij tak abra de zogenaamde witman. Voor sab dat, de jump ook naar boek of Salman, hoofdstuk 73 vers, begin aan vers 3. Oké. Psalm 73 vers 3. Want je hebt omes mij tak, ja, maar hoe weet je dit? Is dat wat of feit dus op taka rich man na itakabra de zogenaamde witman. Ja. Een voorbeeld. Tek wan ailuku tapagron tapu. Is dat wat? Na de zogenaamde witman, de Edomieten, heerst tapa heer grond tapu. Ja toch na de witman toch. Ja toch. Like wat schreef in Job 9 and 24. The earth is given into the hands of the wicked. Is dat Suma erola wil dem go luko no de grond tapu gi anu ina anuf de wicked wang. Maar suma na de wicked wang. Dai jom pogo na Maleachi hoofdstuk 1 vers 4. Ja toch, dat is na so abukelizi. Daarom ik schreef ook through thy precept I get understanding. Is dat beter? Psalm 73, mo start na 3. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. You see? For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Prosperity dat want tak wealth far. Dat want tak sanego you boom. Is dat beter? Ine pina sanego you boom. Is dat wat you're wealthy. You see? For I was envious. This etagar abra van tak. One voorbeeld. Te je tak man ego ama boom. Is dat wat? En you know aben so breed. Je bigi envy ama, je bigi fear tak, je fear hebzucht, je bigi look, je bigi hata ma om Je kies bijay ai kan. Is dat foto? Je kies bijay voor desan sama abi omdat hij go ama boom, maar you know aben so breed. Je follow? En 2/3 voor afvolk voor Israël na so den de. Is dat foto? De envy de zogenaamde wit maar voor de gudusa de ma abi. Je follow? De mij sukuf one delek de zogenaamde wit maar de mano saptak de ma pa moro bigi sane kong. Ako nen kre. Ja to. Dat dening rede busko na de ingi edenki to. Alasan if de one delek wit man. Maar de no saptak a wit man de echt ondro ding. Ja to. Na dena a top volk tapagron tapu. Maar de one do alasan if de wit man pier den skin pot blow eye blond den weary. Ja to. Zie? Lees opnieuw. Psalm 73 verse 3.
For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. When I saw the prosperity of the wicked, a wicked usabig ba sumana a wicked volken sa Bible, de sugen am the witman. Kan. Isa fato, mainly the top elites. Isa fato the banking family, go on. Kan. Verse 4. For there are no bends in their death, but their strength is firm. Met andere woorden, die man op alle power te grond tapu. Isa fato, want zolang je up money, dat want dat je hebt kracht, je hebt power. Je kan dus say one, je bent vrij. Isa fato, dat mek askrif in Job hoofdstuk 9 vers 24, taka hier grond tapu. Gi ina anuf de wicked. Isa fato, gi ina anuf de zogenaamde witman. Dus de mij dus de man wani. Isa fato, go ahead. Verse 5. They are not in trouble as other men. See, they are not in trouble as other men. Dus met andere woorden, de man no delek den trafolk tapagron tapu. Ja, Isa fato. na de may salaki, na de may dominera gron tapu to na de ma aba more powerful militaire structure tapagron tapu. Nga militaire may dominera gron tapu. Isa fato, dus tramano delek de man, tramana mo nilek de man. True. Isa bito. For their they are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. You see, neither are they plagued like other men. You follow? Dus de luku de zogenaamde witman, de man na no tak AI. Isa fato ku tak de malen wa money na wa ma de man no ma pai angala de wanti. Isa fato ane roko. Isa vito omdat de man de moro gudu fol na moro gudu folok no tapagron tapu. Isa fato ma a werkelijk goede volle na de Hebreeuwse Israëlieten, de zogenaamde Ningrebus kondere na nga de ingi. Omdat uno na kings na nga priest. Kan. Isabi to. Opkomende. Kan. Isa bito. Ay go duro no? Tanga to alo. Verse 6. Therefore pride compassed them about as a chain. Violence covered them as a garment. You see, therefore pride compassed them about as a chain. Dus met andere woorden, je hebt alles. Igudu. En ti gudu, yo trots en na so de man de. Isa foto de man bari kita kwap ala gudu and de may fear den serefi that make de may sukuf delegado. Isa foto I will be like the Musa because their pride. Isa foto de man trots. Je follow mamoro iwan seref amoro iwan e deal nang ano as masa trots. Amoro iwan hat alas masa trots. If they humble, ma de sugenam de wet ma de man no humble. Isa bito de man trots. Je follow? Omdat de man lai walo money ang ala de wanti de may bari katag yawe ba alles wa bayer gron tapu dus kan do so wani is that it what was saying trots you follow go ahead Verse 7. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. see they have more than heart could wish you follow dus de man lai alasan tapagron tapu gudu alasan Isi ma umsaptak wete ka precept this fusoryo suma abra a rich man. Suma a rich man e batikan. Daarom ik uhal de voorschriften disi. You see? En ja so ay sorry tak na de witman ap alasan tapagron tapu sa de ma wani. Isa bito de ma ap alasan sa de ma ati e verlang. Isa bito. And the witman e represent a rich man in a parable. We konen so. Isa bito. Verse 8. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. ja toch they are corrupt and they speak wickedly wana so wickedness de man sabi isa fato no one bonding de man verstaan so wickedness isa fato like fast skrivi tu mi forget pe sot buku if na segera no pe askrif van tak mate de wiki fruku tab de bedi de may bigi denki walo wickedness ang ari wanti isa bito Dus inaniti de may thinking na inamating dan may practicing. ja toch fruku mate ang ala di wanti you see Bodorang yan? they are corrupt and speak wickedly concerning oppression wanda may ja toch May bigay wiki mate bigay deng fo under drug din ngere bus koner nga de ingyong. Suma was sutti de troe. ja toch Suma de skuto sutu. So sa de mo du pap. Isa bito. Ay go duro na off wogunin. ay no this good thank Okay. Verse 9. They set their mouth against the heavens and their tongue walketh through the earth. you see they set their mouth against the heavens and their tongue walketh through the earth isabi to de man de tiga ala san fagron tapuan tilu ko ala de san samoro hiwan meki de man no loben so de man potena fas fa de mawani isa fato ala de bong anga de wanti de may kot puru isa fato de may sukuf meksa de mawani sa de may fen bong isa fato de tilu ko ya power yo sukuf isa fato ay her gron tapu din yu anu da yo sukuf potena fas fa yu wani you see mana in wickedness de may doing you see Kan. verse 10 Verse 10.
Therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. Verse 11. Verse 11. And they say, how doth the Most High know? And is there knowledge in the Most High? Ja toch, want alle die zijn de actie des refi. Is dat foto? Plus de man delegado. Ja toch. Is dat foto? Actie fataki ya famoro you want do sab this. Trouwens, de man schreef dat saptak na moro je was schreef gidema a power dat. Ja toch. Na moro je was schreef gidema a wijsheid. Maar nu de man de sansa de man edu, de man fide schreef trots zodanig tak de sansa we do je moet apagoro tapulek wet ma yo. Boy, mina silek amoro je wan ka aba wijsheid asan de sansa we do yere. Ay true. You see? Verse 11, you see? Alright. And there is no knowledge in the Most High. Just so open the verse 12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. see? Behold, these are the ungodly, and the ungodly are the so-called white people, you Edomites, you mean you banking family, you elites. Rothschild, Oppenheimer, Rockefeller, Je sabi to, alle de man die, de mannen wicked, de mannen, ze zijn ongoddelijk, goddeloos. Godolosia. Je sabi to, ze zijn goddeloos. They En- increase in riches. ja toch, they increase in riches. En riches betekent goedoe, Ja toch, rijkdom. ja toch. Ja, weet je. Dus no ook als ik bas hoe man a rich man. Ja, toch. Sorry tak de a rich man na de zogenaamde wit man. Is dat wat de elites voor de Kan. zogenaamde wit man. Kan. We go back naar book of Luke. 16, verse 20. And there, Wacht even. Lees niet gaan die opnieuw. verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen. Je ziet fine linen dat want tak de man, they got the best of the best. Is dat foto, ze hebben het beste van het beste. Kan. Is dat foto, de mee rijden moro biggie waggy. Is dat Ja. foto, de mee time de moro biggie osso. Is dat bito, de mee take de race. De moro biggie rate race. Maar- Kondre, gua moro Is dat wat kondre. de biggie cruise ship boto, Ja, toch. alasande de wet ma edu biba. Ja toch. Dat represent de ma weer one crossi. Is dat wat agudu? Which was clothed in purple and fine linen. Purple, sa purple represent. Royalty. Royalty tok Ja, parstok. toch. Dus zo je ziet dat no, na de zogenaamde, ay takabra de zogenaamde wit maar de Ja, elites. And fear sumptuously every day. Mhm. Is dat wat de may liba lux libi. Ja, Aladi. ja, toch. De man aladi de may party. Ay, Aladi may aladi. day sa ni Aladi. mang. Di ne de tag isa o up money wakan it if of want to think da bakarat suku money like unuleg ning rebus konder nga de India anisha fu Israel. ja, toch. Unu turo ko tu fen money if wan scare money is if for een paar dagen batara dem ko krasi de tak sa mo fin wan tra money yo. Maar de manja na sumptuously every day. Ja, man. Is dat beter? True. Verse 20. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. Je ziet, en Lazarus, hij represent nou een beeldspraak voor afvolk voor Israël, de zogenaamde ningre, buskondere na de ingi. That's right. Uno hij represent Lazarus. Is dat wat hoor? Kan. Een rich man, hij represent de Edomita, de zogenaamde witman. Ja? Na Lazarus, hij represent afvolk voor Israël, Kan. de zogenaamde ningre, buskondere na de ingi. Dus just wat a story is na Esau versus Jacob. Ja, toch. Esau na a forefather voor de witman. En Jacob na a forefather voor Anishan voor Israël. Ja toch. Je ziet, and there was a certain beggar. Je follow? There was a certain beggar. Jump go na Deuteronomy 28:48. Oké. Dat make us schrift to in want of all things. To man. Kan. Die one was aan. Ja toch. You know maar vind ik. One voorbeeld kutak. You know one voorbeeld. One ma op one chain. Je ziet? En op chain dat one was aan. Je follow? Sumo actie. Ma of een pa en vouw actie. Ook begin tak mag ik zoiets of is dat foto. En dan precies zo afvolk voor Israël. Begin de zogenaamde wit. Ja toch, alasan de verlangen naar de goede van witman. Ja, Le plek te de gwa Fransay, te de wa make it ching. De sap taka witman ye giden free money tap ala de china da pe de uma smay longo. Ja, toch. Tramana de may god gwa Holland sof kan fen wan buro kof ka. Isa vato dus na ondro yellow baka de man. Yellow ondro you enemy. Ja toch, true. Yes, alasan sa you na baka you enemy yellow en na prophecy. Ja, toch. Ja so askrifi sa amoro hiwan betak o khober nga anishan fu Israel. Tede no bo arki de weto. Kan. Tak if de bo broko de weto amoro hiwan bo put de ondro de transition mainly de wetman fu de lomba ka de wetman en tide na di yeshing you see dat de mana a gudu wanti de en uno na de begi wan alasan we begi daarom make askrifi
Lazarus the beggar. Ja, Dus toch. je biggie man. Deuteronomie 28 vers 48. Therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord Yahweh Bashem Yahushai shall send against thee in hunger and in thirst and in nakedness and in want of all things. Je ziet, en in want of all things, na dape a punt de. Is Kan. dat fato, want je want de sansa de zogenaamde wetman abi. Is dat bito? En dat je begi je suku fena money. Is dat fato, alla soort fasi je suku begi. Is dat fato? Je suku begi de man. Is dat fato? Begi yang ala de wanti fay kafen buroko. Is dat fato, make one bigi money yang ala de santi na afolok fu Israel. En amoro je want ako wo dinde feyantif unu. Je follow en tide die we dien de feyantif unu sana de zogenaamde wetman. Kan. Is dat fato, de man dat na unu hoe feyanti. Is dat bito? Ay. Aye. Ik want akta. Siya puta yoke. And he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. Je ziet, Ja, en toch. until he have destroyed thee. Kan. Zolang telekama vernietig unu. Je ziet, en dan vernietig zo 2/3 voor afvallig voor Israël. Ja to de wan sana wa arki. Kan. 1/3 no mo osif en nagi dewe du aroko. Ja toch. Is dat beter? Go baka na Luke. This na book of Luke 16. 20. And there was a certain beggar named Lazarus which was full at his gate full of sores. Je ziet, dus Lazarus, itak abra afvallig voor Israël. En we bewijs unu, gota pa definition voor Lazarus. Zo wat we bewijs unu volgens de Bijbel tak Lazarus itak abra afvallig voor Israël. Okay. Pap, Lazarus. Want unu de Hebreeuwse Israëlieten na unu e pina tidede na unu di den ghetto na unu e begi. Is dat fato? Kan. Wij hebben het niet breed. Kan. Is dat fato na we pina we kis koskosi ang ala de wanti. Is dat fato? Moro furu na unu di den busi. Na unu di den busi. De nengere nanga de ingi na unu di den busi. Is dat fato? En de zogenaamde wetman. De man die in de luxury. Is dat fato? Oso ang ala de wanti. Je follow? Je ziet? Dus ja agot bradaf mi gota pa a definitie voor Lazarus sa aning Lazarus wan taki. Is dat fato? En dis na in het Grieks. Me kata ken Eva. Strong's G 2976. Lazarus. 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 Je follow de Strong's G in het Grieks 2976. Ja. En aning wan tak Lazarus is whom the Most High helps. A form of the Hebrew name Eliezer. Je follow? Elias, Dus whom the Most High helps, whom Yahweh helps. Je follow? Da a scripture van tak suma amoro hiwa e yepi. Je follow? En da wo luku suma amoro hiwa e yepi. Gujon pogo na boek of Salman hoofdstuk 115 vers 9. Da wo luku amoro hiwa na a helper voor suma. Psalm 115 115 vers 9. vers 9. Ja to. En ani Lazarus betekent suma amoro hiwa eyepi. Ja, En toch. koluku if amoro hiwa eyep ala volk. Ay. This is the book of Psalm 115 verse 9. O Israel, Je ziet? Israël. trust thou in the Lord Yahweh. He is their help and their shield. Je ziet? He is their help and their shield. Dus, Even. Molise eto alisi. Kan de no yere bung. Kan. Isi sa Lazarus betekent? He- Lazarus betekent whom the Most High help. ja toch. You see, suma amoro hiwa eyepi. Ja toch. You see, and Israel represent the nere de buskonder nga de ingi. You see, Psalm 115 verse 9. O Israel, sa represent the nere de buskonder nga de ingi. Trust thou in the Lord, for throw in the Heer Yahweh Bashem Yahushai. He is their help. Na moro hiwa na anisha fu Israel, yepi wang. You see, and their shield, nanga den bescherming. Je ziet? Dus zo je ziet dat Lazarus itakabra volk voor Israël. Kan. Want ko lukuk ba sa aning Lazarus wan taki. Ja. En aning Lazarus wan tak awans amoro hi wan eyepi. Kan. Sabi to? Awans amoro hi wan eyepi. Je Ja. follow? En uko shi soort wang amoro hi wan eyepi. Dus met andere woorden, soort volk amoro hi wan eyepi. And dat Je na ziet? a nation fu Israel. Yasharala, Ja toch? Israel. Je follow?
Zo'n poco bacana Lucas. No koshikba. O koshi volgens de Bijbel tak de goede man, a rich man. Itakabra a volk voor de zogenaamde witman, de Edomite. En Lazarus itakabra volk voor Israël. Is dat Kan. beter? Kan. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. You see, and was laid at his gate eigenlijk itakabra Amerika. Isa fato wana dape moro voor de Hebreeuwse Israëlieten ebegi. Wana dape de man de. Isa fato de zogenaamde witman, de elites. Je follow? Full of sores. Dat we going naar sores nu. Jeremiah 30 en beginnen vanaf 12. Jeremia 30, toch? Jeremiah 30, vers 12. Je hoeft ook de ones hebben actie van understanding, de begrepen understanding. Want we charen kono alle details. Is dat beter? Janunu we go in a diepte, daarom ik weet ik ting. Nanga wani nanga krakti nanga spirit voor Yahweh, Ba Hashem, Yahweh Shai. Is dat beter? Tak de ones sabi wan aba understanden, taki begrepen en taki wiki. En ik was tak na wan gelijkenis, tak ane, tak letterlijk abra hell. Is dat beter? Unu ebreken down. Is dat beter? Voor GMS. Jeremiah 30 verse 12. For thus said the Lord Yahweh Bashem Yahweh Shai, thy bruise is incurable, and thy wound is grievous. Je follow dus dis itakabra volk voor Israël. Amore iwan itak. De soro isa fato de mankeri sa wekisi. Isa fato a great zodanig. Tak isa inomadres ding. Incurable wil sa katag inomadresing. Kan. Ja to. And thy wound is grievous. Ja to. Dus het is echt great. De soro uno. Want wound is a one. Ja to na soro to. Ja to. Full of sores. Ja to. Na data script na Lazarus tak eskide full of Ja to. sores. Maar ano letterlijk. Je zie? Is dat wat? Ay takabara nation voor Israël met andere woorden de pain, de struggle, de pina sa nation niya tapagronda po na dat i represent de sorrow. Kan. Is dat beter? En amoro hiwang is itak de sorrow of uno tas zijn ongeneeslijk. Ja to na so yatakin to. Ino madres ding. Is dat wat no man pura nation voor Israël uit Katibo. Ja no na ja. Na Yahweh Shai wan kanko daarom ik na ewa na ewe wakti na daarom ik sa ane Yahweh Shai batikan ya batikan he Yahweh Shai batikan redder deliverer awan sa ikon save. You see? Go baka na Luke. Nou, I'm lees Ay go door no? Ja to. Lees bedoel. Okay, verse 13. There is none to plead thy cause. Na like sombe tak bet. No man no mateke opgi uno. Daarom ik Martin Luther King kong he apuro itasan. No. No. Na like Deuteronomy 28:16. Ja to. No man shall buy you. No man shall buy you met andere de no man save you. Ja to. So kanam de omensot een ningere organisatie op of ko fight gi anishan voor Israël. No man. Dat I bedoel there is none to plead thy cause. No man dele ko advocaat gi fu tak fu winatori gi. You see? That thou mayest be bound up. Thou has no healing medicines. Je ziet, thou has no healing medicines. Dus met andere woorden, eigenlijk teluko etak abra dugo in slavernij. Kan. Is dat foto? Dus eigenlijk de soro, eigenlijk etak abra oppression, onderdruk sa de zogenaamde witman onderdruk uno in slavernij. Want de man whip uno, u kies walo soro, walo sananga uno, de mij hangu. Is dat foto? Bromu du walo sananga uno. Is dat bito? Go ahead. All thy lovers, verse 14. Verse 14. All thy lovers have forgotten thee. They seek thee not, for I have wounded thee with the wound of an enemy. Ja toch. I have wounded thee with the wound of an enemy. Je ziet? En dat naar de zogenaamde witman. Want de man, teluko na de man, gi unu den soro. Door potu in slavernij, duwalo san nanga unu, potu onderdruk, whip unu. Is dat foto? Seru for dual tapagron tapu me kuno masabu nationaliteit moro. Ja to. Is dat ala de sandat horo thuis ook to in den soro. Ja to. Uno ma verstaan tak uno na Israel. Ja to. De ningre de buskonda nga de ingi eselek na sodo libi. De fight den srefi. Na de wicked. Na de wicked doing ma amoro iwa kobrek de wicked food doing nga uno. You see? With the chastisement of a cruel one. Ja toch, want een echte chastisement is dat voor een echte breed one. Is dat voor een zij de amore want chastise uno, omdat to go off. Uno bon hoor de wetten van een broko de wetten usondo. Hij schrijft ja toch. Of a cruel one for the multitude of thine iniquity,
because thy sins were increased. You see, because thy sins were increased. Isa fato, e komoro furu we sondu te, amoro hi wano bema hore moro. Isa fato ano bema hore moro langa potu in slavernij. En voor sabut sa, takuno bo hoorde wet amoro hi wan betegi unu tak efuno hoorde. Na zo oudo na Ja, nga toch. uno. En werkelijk, die uno voorouders no arkisa, ano doing? Ja toch. En daarom make a scripture, ik kan apply, ik kan pas a scripture is bij aantak. The Most High is not a man that he should lie. Kan. Attack if uno arki de wet opotu in slavernij en in de laatste setting opotus don verdwaald tapagurun tapo nga boom voor soro. De soro dat represent pina. En a gebeur. Je zit ak amoro hiwan no takida ano do ataki en a gebeur. Ja, toch. En na lik fa attack ook to tak au safe nation voor Israël en au gide a kingdom. Wel zeggen dat u op faith tak dat ook to o de true. Kan. Ay, yung po bakalan look. John Pogo na buku baka fluk. The Most High is not a man that he should lie. Atak Yahweh siya ko na nga de angels en au ko werkelijk. Kan. Atak efuno be arko senugo slavernij. Du bro ko de wet ano senugo slavernij? As senugo slavernij. You see? Ay, 21. 21. And desiring mon molis 20 even baka. And there was a certain beggar named Lazarus, which was full late at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. You follow? Go ahead, go Doro. Moreover, the dogs came and licked his sores. You follow? Dus and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. You follow? Dus alla de san voor de zogenaamde wit man toch de Dus de wet ma e pina unu ba de ma potu meku ap omen soro. Dat de dagu e kon toch ete dat de koleku Ja, soro. toch, true. Mara apon batikan is spreken down gideng. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Dus met andere woorden, alla san voor de zogenaamde wit man. They go biggie. Is dat fato? Want nooit zo op wan nengere buskondre of wan ingi. So op money like de zogenaamde wit man. Asan dat nee basta. No. Is dat fato? Uno de ondro de zogenaamde wit man. Uka aptanga wa billion. Is dat fato? Talanga ikashi wan nengere wan of wan ingi op wan billion. Is dat fato? Wan 2 billion ang ala de wanti. Maar amoni seref sa de elites abi. Is dat fato? De zogenaamde wit man. Ah. Volk voor Israël nooit no abeng. Nooit. Is dat fato? Omdat na uno e pina. Ja. Is dat bito? Uno na Lazarus, uno e begi, uno na a beggar. Is dat bito? Dus wis fa a rich man. Is dat wat ook? Wis fa de a godoang sana anishan fu Edom, Esau de witman. Wis fa de mai pina uno. Toch we angrif de criminals fu de man. toch. Wis fa stak de mai pina. Toch we angrif de man. You see? Moreover, the dogs came and licked his sores. You see, moreover, the dogs came and licked his sores. Met andere woorden, den dagu kong en den dagu represent de heidenen, den tranaties, met name de zogenaamde kuli, zogenaamde Jampanisi, zogenaamde Snisi. Is dat wat toch? En met dergelijke. Is dat Dus wat de rest voor de tragedie zo Ja, volk. toch. You see? Dus moreover, the dogs came and licked his sores. Je follow? Dus moreover, teluko de dagu kong. En de lek uno soro. Dus met andere woorden, uno e pinakba. Is dat wat? De zogenaamde nengere buskondere na de ingi, de Hebreeuwse Israëlieten. Uno e pinakba. Maar toch, de heidenen e kong, e kosuku pino moro. Dus met andere woorden, meku moro pina. Ja, toch. Is dat wat? Dus op chilas to zo abi fufu kan libi ete. Toch de heidenen ekon en de heidenen represent den dagu. Toch den dat ekon ete in de ghetto pe pina ekon opo alo winkri. Ja, toch. Is dat wat is soy gamoni por Ja, uno. toch. Is Ja, dat toch. dat represent. True. Dat represent nga tak de dagu ekon en de leka soro. Ja, toch. De mai ko leka restan fu puro nga de winkri nga de business sa de ma eko opo. Is dat wat want ja toch. Is nalek een voorbeeld de Moabites, de zogenaamde Chinese. Is dat wat? De maakt mot of China kota seranang of Amen. kontas mot of ta seranang konja of in seranang. Is dat wat? Kun je een ghetto plan of pe. Is dat wat? Rangu kan de Ifran Pont of New Weer. De make op de winkri of de restaurant en make de chimon. En anop chiwenkri de mai opo boom bigi wang so dat to mi man fu kan brena nation fu Israel tak I mi kafin ala sanja de wati isabito. Ja, true, Ma u aben fanodu dus de ma ekolek de mai tok de mai kolek usoro. Isabito. True. Is dat wat? Isabito. And verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Ja toch, the rich man was also, and it came to pass, dus this attack no,
abra a koninkrijk. Abra a koninkrijk ita kia. Zo sa in a koninkrijk. Suma offende in serefi P. Is dat wat? Je follow? And it came to pass that the beggar died. Dus met andere woorden, a big one daddy, sana Lazarus, a volk voor Israël. Is dat beter? And was carried away. And was carried by the angels into Abraham's bosom. Dus met andere woorden, dit is abra redding, salvatie, salvation. Is dat wat? En a bosom eigenlijk represent de chariots. Is dat wat? Wana so safe. Is dat wat? Ano letterlijk bosom tak ja Abraham hoor. Op ano da safe nee. Na de chariot is zogenaamde spaceship. Ja toch. The rich man also died and was buried. Ja toch, the rich man also died and was buried. Oké, dus met andere woorden, Allah tuma dede. Oké, go ahead. Vers 23. And in hell he lift up his eyes. Zie, dus met andere woorden, a rich man, sana de zogenaamde witman, Edomites. Is dat wat Dus die aguduan dede, ama ope ay in hell. En asandis to ekir omesma. Ja, man. Ome Hebreeuwse Israelite groepen ook to de asrana ja ube ar ubel ko video of ding. Ja Toko loko. Sanina 12 fulot op. Ay. You see? De ma breken don letterlijk tak helle basta. Ja, true. Is dat bitok? True. Maar de man heeft verstand de scripture. Om de Christianity dat toen afgeschreven schreef, zogenaamde christenen, Rooms-Katholiek volgen evangelie. De man had tegen dat in hel. Is dat bito? Maar de man usap tak na een parabol, na een gelijkenis. Is dat bito? Vers 23. En die aguduma opo, die aguduma dede. And in hell he left up his eyes. You see, and in hell meaning the grave. Dat hell, dat a definitie, dat na betekenis voor hell. Hell ano, wan presi ondergrond, pe wan redimande ang ale di wan ti Nanga wan forko, nanga tututu. Ay, nanga fire, ya brong, For nee. ewa ke altijd. Isa bito, usap ta kasan dat na wan fable. Isa fato, there's no such thing Dat naf make freeze feelong wakker ki go bribi moro. Ja to. Dus a hell ja, itak abra van slavernij. Ja. Isa bito. En in hell, dus met andere de in slavery. Ja, hell betekent een slechte conditie. Ja, Want unu de in hell nu. Ja, toch. De nengre de buskonder nga de ingi anisyon voor Israël de in hell. Na unu de in a low state, in a slechte situatie. Ja, toch. You see? Dus die aguduma owiki, o ope ai in een slechte situatie. Ja to, in a koninkrijk. Kan. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ja, zie? En Lazarus in his bosom. Dus met andere woorden, en in hell he lift up his eyes. Met andere woorden, amodien slavernij in een koninkrijk, de zogenaamde witman. Being in torments, want na boonriet woroko na nga ding. Hardcore bondage, hardcore slavery. That's right. Isabito, and seeth Abraham afar off. En berikan, de mo shu fara, isafato na, selde de mo goshi de Hebrew sa Israelito. Isafato, want we de royalty, enkele koshi de malek dagu. Isafato. You see? And Lazarus in his bosom, met andere woorden, uno odina luxury. Na uno odina luxury Ja, no. to. Arsi gudus refi. Ja to, dat etaki. They give Isaiah 14, begin na vers 14. So uno tak ay 14, vers 14. Kusor uno van tak de zogenaamde witman, a hel dat etak abra van tak de mogwin slavernij 14. This na a book of Isaiah, verse 14, chapter 14, verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Je follow? En this etakabra de zogenaamde witman. Je sabito? I will ascend above the heights of the clouds. En de map walo space station no in a atmosphere. Je safato in a lucht toe. Je follow? Nanga walo satellite ang de santi. Sumay do de santi. Na de zogenaamde witman. Je safato de Edomites. I will ascend above the heights of the clouds. Je safato? I will be like the Most High. Dus de zogenaamde witman, de may sukuf dele kamoro hiwa. Omdat de may fintak ay uwap ala santa pagron tapu waba gudu. Ja to, we go put satellite talok tupi amoro hiwan de. Zava ma ane leuk. Ja to, wap money. Zava to waba power, dus we sukuf dele kamoro hiwa. Ma ano mang. Lees vers 15. Vers 15. Yet thou shall be brought down to hell, to the sides of the pit. You see, to the sides of the pit. If je leest het boek of Jesaja, hoofdstuk 24, vers 21, ay sorry van dat, wat tayo den kono, isa fato, Nanga keti. Nanga keti ang ala de wanti, isa fato, pot de in piti ang ala de santi. Je follow? Dus a hell, itakabra slavernij. Kan. Isa fato, want die hell, te je catch hell, dat want ik ideen wat low conditie in je vier boom. Je pina. Je hebt het niet goed. Ja, toch. Isa fato, en suma din slavernij, da aben boom. Ay libi luxury. De nengre de buskonder nga de ingi tide na di tapagoron tapo de ma abembong. In hell de mande. Ja, toch. Isa wat ook in een slechte conditie dat hell want taki. Ja toch. Isa bito.
They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, is this the man, rich man? Is this the man that made the earth to tremble, Aye. that did shake kingdoms? You see, they that see thee shall narrowly look upon thee. En in a koninkrijk na bay na uno wo luko na de man. Dus bij de telo ko de heathen, de rest voor de tra heathen, sirip, oh, luko tak boy. Ano de wet man sabi rule ina ouro gron tapo. Ay, De ito. man sabi seki o me kingdom, trowe o me bombe kiro alos ma. Na de man is din slaver ne, no, sama na nga uno. And de man o de in moro heavy slaver ne. True. Isabito. Ay. Ogo baka na look. This na a book of Luke. Ogo baka na a book of Luke. As this na, des alasan we chako in breakdown fu you kan bakreping. Lord willing, if amoro iwa edil lang ay opo yung mandya bakrepe ay sapsa ay taki. Isabito. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Verse 24. And he cried and said, a good man, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. You see, o may ding tak ay, may brong dus, may tegi Abraham sen Lazarus ko. Isa foto may kaman dip tun so watra, sa foto ko rumi tongowan may brong ang adi wan. O may ding Des tak. no de na amang suku ak de kremol fu uno ina kingdom. Yato. Des nuno de na uno suku de kremol le lomba kada wet mang. Mate de ma ugo slaver ne da de ma obegi no dag boy. No heba slaver ne guso. De ma obegi Isa to, fato. de ma utro Isa mabega. bito da de ma otro abegi mano. Yesi. Yato. Oh. May suko mercy. Ma ina Mercy. koninkrijk no mercy. No mercy for you omdat nuno de may rule ina gron tapu ende manano wa kana de tab de ningere de buskonder na de ingi. Luko fa de skute sud de ningere trowe da de Israelite in Amerika. E kirwalo ingi e dualo san. Da mana mercy. True. Isabito. Ay, 25. 25. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, You see? and likewise, I break up is that done. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things. You see? Dus ja, Abraham tegen van tak ma je herinneri. Die be de met andere woorden, ja tapa grond tapu. Ina grond tapu so do no. Je herinneri van tak die be aben boom. Isabito. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things. Met andere woorden, ube aben boom. Isafato, je herinneri, die be libi tapa grond tapu dis tak ibe aben boom. San be goy boom, ibe de one rich man. Isabito. And likewise, likewise Lazarus evil things. You see? En unu, de Hebreeuwse Israëlieten sa represent Lazarus, unu be ontvang walo. Isafato, pina, isafato ogrisana ngala de wanti. Je follow en de zogenaamde witman, zij represent a rich man, de man be abenboom en unu be pina. You see? So je ziet to tak na een balance. Isafato. So je ziet tak na een balance. Amoro je wano potenso tak de zogenaamde witman o abenboom, na a nation fu Israel o abenboom. Nee, asana of you abenboom, of mi nanga mi epina, of mi abenboom, of you nanga you epina. Isabito, so amoro hiyo eroko asan na balance. Je follow? En ina koninkrijk o dry. Isabito, wan nono na de zogenaamde witman, isafato a rich man, o na nono na de man abenboomja. Isafato en uno epina, Lazarus. A volk fu Israel, de zogenaamde nengre buskondere nanga de ingi. Isafato. Nono na uno epina, maar ina koninkrijk na uno o abenboom en de zogenaamde witman o pina. Kan. En dat so je ziet tak na kit. Je follow? Nek Want pare mabota kito kit Ja, to, kit. in. Ja to, in. Ja to. True. Wat nuno tilo ko na in nul. Ja to, true. De mawa abebo Ja, de uno mawa. na nul Ja, to. zero. Wepina. Kan. You see? But now he is comforted and thou are tormented, you see? Maar uno e comfort, uno offer comfortabel in a O de koninkrijk. getroost in a Ja, kingdom. toch, In dat getroost. comfort wat Ja, ik toch. troost toe. Kan. Wij gaan getroost zijn in de koninkrijk. En a gudumang sana e represent de witmang de ma o de in pinasama na nga den dagu sa e represent de heiden. Kan. You see? Zafato. And thou are tormented. Je follow dus met andere woorden slavernij you. Kan. Sabi to. Verse 26. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Dus zo je ziet dat, oh, de wan prati.
Is dat wat? O, die wan prati tussen de zogenaamde witman naar een volk voor Israël. Want if you look at word golf, en want tak separation. Is dat wat? Dus met andere woorden skating. En om saptak na sinds in a begin skating bij de tussen uno naar de zogenaamde witman. Is dat beter? If je leest een boek of Genesis, zo stuk 25. Begin vanaf 25. Is dat beter? No, begin vanaf 21. Bij sorry van tak. Rebecca bukis toepching ang ala de wanti en ubo prati tak na two Nazis. Is dat wat? Two verschillende volk die Rebecca bere ang ala de wanti. Sabi de Jacob na nga Iso. Je follow? Dus dat is sorry tak van wan skating de wan prati de tussen uno. De Hebreeuwse Israëlieten de zogenaamde ningrebus kondere na nga de ingi. Is dat wat? Wan skating de wan prati de tussen uno na nga de zogenaamde witman. Is dat wat? De Edomite. Edom. Je follow? Verse 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Je follow? Dus no, I'm all biggie. I pray thee. Is dat wat de most mercy? Met No. Biggie Abraham. Is dat beter? Ja toch. Want in een koninkrijk de zogenaamde witman biggie. Is dat wat? Maar uno wordt de genadeloos. No mercy. Is dat wat? Is je Biggie, we know what's up next. Want we know de we Biggie de man yero. True. Is that what? Verse 28. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Je follow? Dus ja is sorry van tak for I have 5 brethren. En dat bij de one man. Is dat beton vergit een maning. Mayen shall bow no? Ay, Mayen shall bow het Fifi boy. I'm a Fifi boy. Is dat wat voor de Rothschilds. En de Rothschild demand na Elite. elites. Top elite banking family say rule agron tapu nang money. Ja toch. Ja, Man be up Fifi. Esta kas na spiritual yer. Is 5 brothers. Ja, Ewer toch. kala kamana na Fifi boy ama abida ma de da malip de san gide boy. Ja toch. Na de mana na de elite no no de sa fatok de Illuminati e rule agron tapu e duan losan. Na Ja toch. spiritual Ja toch. That he E dat na o memano sab dat tu. True. O Ito man memano dat de man sab- sorry tag buku dis fu sa ba Bible to kamoro iwait de lang yu abif sap history tu. True. Sabi sa ina history no so you know ma begreep. True, A true, buku. true. Isa bito daarom we do research, we onderzoek, de teach nga sa de elder ego de may tegu tag go in history, de may go in history, de may teach unu. Daarom me ko aba understanding so dipi. Ja, toch. Isa bato en ay go moro dipi. Ja, toch. Ja bato. True. En nunu de ude bibi ete ma ude wa moisan en de sa u abi we chakona fesi. Kan. Isa bito. San depchi on de dolok we tan aksi de elder nga de apostle fu unu ete. Ma a buku dis amoro yo abif dil nga yu fu you kan verstaan en im saba history ook tu. Isa bito kan. Ja toch. Want de Rothschilds de man kuina teluku de Edomite de man kuina power voor 1700. Or si sref de ma Or ko si sref power tak sref. wo heer sa grond Heers, takuno. ja. Is dat wat na in the Kan. time 1700s. Is dat wat? You see? Verse 28. For I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Dus no, I may beg if tak send one man go na dem boy me. Is dat wat make them no konja. Is dat wat dus Zo, met andere boy. ja toch. Ai. Ai. Verse 29. Abraham said unto Arkisa Abraham tegen. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Dus die day, is dat wat? De elites, de ma ab den profeten. Is dat wat? Wale like fa de prophet u de tapa street ala satra. Ja toch. Na na Amerika yu na hier Amerika de profita de tapa hier grond tapu isa vatok jaso Abraham tegi agudu matak make de uno minaf sen Lazarus goda go war sku de baradafi True. de baradafi ab den profita da tapa grond tapu nga Moses e Moses e represent a wet isa vato nga de status isi maar te lukuti de di yesitag no amane arki den profit No. ide may arki uno Vooral de zogenaamde Vooral de wet man. De may arki uno. No. You see de mane next de mane do. Uno 2/3 of uno igi volk serf ne arki. Da last stand de wet man nga den tradition. Ja, You toch. see? You follow? Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. You follow? Dus ja, Abraham tegi agudu man van tak make them the boy feed the 5 brethren, arki den de profeten. Is dat wat? Make the arki den profeten tak AI. Wana uno wan yo fena true wisdom knowledge na understand take ko na uno Ja, we man. tegi you soap sana Ja ngayon. man, straight up, correct and direct. Ja toch. Verse 30. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Dus met andere woorden, if one mak moto fa dede en kontak na nga ding, do bekeer, Do sobong. Ma
uvergitak, there is no repentance for the house of Esau. Nato. De idomite. De zoeken hem de wetman. De man maar bekeer. De man bekeer. Isa fato. Dus jamai tegen van tak. Wiki wan dede man fukotak nanga ding. Da sobu. Ano, woroko. Ya hou shai dede ama wiki. Toch de no bribi. Toch de no bribi. Toch, Toch de man bekeer. Ja toch. Je ziet? Omdat de zogenaamde wetman, de man bekeer. A enigste volk, enigste rasa kan bekeer na a volk voor Israël. Ja. En na de wan kan brief in amoro hi wan. Kan. Isa fato in nanga in woord toe. Je Kan. ziet? Verse 31. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Je ziet? Dus wiens heeft de arki den profeten? Wiens den wan arki den profeten anga de Anga de wanti? wette. Isa fato? Den wan arki den wette anga de wanti. Neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Isa fato toch uno overtuig zoek of overtuig de man tak na so. Wiens wan man moto fa dead heeft kotak anga de man. Asa a punt na van tak de zogenaamde wetman, de man nooit no bekeer. De man no maar bekeer. Ik had a precept dat if. Pinna sa sok siya de. En Na Hebrews Hebrew no. For there is 12. no, he found no place of repentance. Is if sorry tak de wetman no maar repent. Na dat Abraham tegi a gudumang. Isabi to. Tak wisdom di na kuning krik tak ay wo bekeer no man. Omdat a blessi sa ma fini. A blessi sa de zogenaamde wetman fini. Na vrula grond tapu jaso in wickedness. Is dat to? En di inapisten fu Rebecca nga Isaac. Di de tuboy be koboro Esau nga Jacob. Isabi to. Amano be fen no one place of bekering. No place of repentance. Oh, tiene. Dus dat na laatste scripture sa wachako ifo fusoryo, tag de wet man no mabakier. Omdat alasan we bawes volgens sa Bible. Is dat wat? Lord willing, lek fa umeka video, de brother sabi wan kisa understand the more fu a hair breakdown disi. Ikon sitak na dis na a true breakdown en tak hell ne basta nga flam nga din sandati. Is that bito? Hebrews 12:16. Is that what there is no repentance for the house of Esau? You get that? And close it out. This is the book of Hebrews chapter 12. Wat bewijst volgens de Bijbel dat de zogenaamde wetman de man om aan bekeer. En dat je vindt in het boek of Hebreeën hoofdstuk 12 vers 16. Hebrews chapter 12 verse 16. And it reads, lest there be any fornicator or profane person as Esau. Esau na voorvader voor de zogenaamde wetman. Ja. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Want ama seren birthright. Ja, to at igo na story fu Ginas sa sitag na omop chipis meti amang guna Jacob tak mi khobor terek des no sitek mi khobor terek ma angri ekirmi. Isa vato gemap chipis meti da alala meti. Isa vato. Dus na fu ap chipis lala meti ama sere khobor terek gi Esau, gi Jacob. Daro me ka ers khobor terek na akune krek fu imal. Daro me na gi unu. Ja to, true. Ja to kakune krek fu imal. You see? Kan. Who for one morsel of meat sold his birthright. Verse 17. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance. Though he sought it carefully with tears. You see? And that na ilik fu dama bebegi. Ya mabebegi to nga watra ay boy Abraham boys. True. Gobardi marada fmiero ande fude ka baker fude na kakuy na sandisi. Yato. Isa foto fude no kuy na presipem de ja wisde kri en na so dama ser di ama reject. Isi? Di ma nakira mang en ama no fen no ang presif bakier ama sukuf begya ma kri na nga watra ay fu ka fen presif kan bakier ma wis fa ma kri to kano feneng. Yato. Si en ama no fene ukto inakune kregle fa abrig don fu Lazarus de. Tak inakune kreg te wet mo opo de ay le kaguduang. Tide de. Tide mo opo de ay slaver ne. Tide mo sa slaver ne de mo wa begif kan repent fu kan meken bomba kama. No place. Yato. Kan. Of repentance. Yato. Dus so isa fato. Nangamoro hiwa wani krakti nanga spirit nanga geest. Isa fato. Ibe kaler wan sani iko si enfantak Isa fato. Nangamoro hiwa wani a breakdown be de duidelijk gide wan sano be verstang. Isa bito iko si enfantak no dit is het. Isa fato. Kan. Ano letterlijk tak ay a guduman be brong in hell anga disant ala disant na feeble anga disanti. Isa bito. Dus nangamoro hiwa wani krakti nga spirit ibe kanko saba parable for Lazarus and the rich man. Isabi to. So what up no? Watak barakataya hawo. Barakataya hawo. Barakataya ushai. Barakataya ushai. Barakataya hawo. Barakataya hawo. Barakataya ushai. Barakataya ushai. Yahawo. Yahawo. Bahashem. Bahashem. Yahawashi. Yahawashi. Bahashem. Bahashem. Raka. Raka. Kwadash. Kwadash. So with that, wanna say
Shalom. Shalom.